Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam siri ini. Insya-Allah kita akan mempelajari bab yang kedua pada bahagian tafsir bagi mata pelajaran Usuluddin tingkatan 2, insya-Allah. Diharap para pelajar sentiasa sihat dan amalkan pematuhan SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga kita terus sihat, ya. InsyaAllah, sebelum daripada kita memulakan perbincangan lanjut, marilah sama-sama kita mulakan tafsiran ini dengan kita membaca surah An-Nisa ayat 59. InsyaAllah, baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di kalangan kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, sekiranya kamu bercakaran ataupun berselisihan dalam sesuatu perkara, farduhu ila Allah war rasul, maka kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul, yakni ruju'lah kepada kitab Allah Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Zalika khairun, itulah yang terbaik, wa ahsanu ta'wila, dan kesudahan yang baik. Sadaqallahul azim. Okey. Seterusnya, marilah sama-sama kita meneliti makna kalimat yang terpilih. Yang pertama, kalimah wa ulil amri minkum, hum al-umara'u wal ulama'u minal muslimin. Mereka adalah para pemimpin dan para ulama dari kalangan orang-orang Islam. Tanaza'tum, ikhtalaftum, kamu berselisih. Farudduhu ila Allah war rasul, farji'uhu ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu ta'wila, ahsanu ma'alan wa aqibata, sebaik-baik tempat kembali dan sebaik-baik kesudahan. Okey, baik. Seterusnya, marilah sama-sama kita tengok syarah ayat secara ringkas. Yad'ullahu al-mu'minina ila ta'atihi fi kulli ma amara bihi aw naha anhu. Allah mengajak orang mukmin supaya mentaatinya dalam setiap perkara yang diperintahkan ataupun yang dilarang daripadanya. Wa kadzalikal amru fi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada perkara taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamat ta'atu li ulil amri minal wulati war ru'asai wal ulama'i wa ghairihim mimman lahu haqqut ta'ah.
hiya ta'atun murtabitatun wa masyrutatun bi ta'atillahi wa rasulih. Sesungguhnya mentaati kepada ulil amri, yakni pemerintah, termasuklah al-wulah, ketua negara, wa ru'asa, pemimpin-pemimpin, wal ulama, alim ulama, dan selain daripada mereka, orang yang berhak ditaati adalah ketaatan kepada mereka terikat dan disyaratkan dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Maknanya taat kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada ulama diikat ataupun dikait dengan taat Allah. Kalau depa semua langgar perintah Allah, kalau depa semua maksiat, jangan taat. Iz la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kerana tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada pencipta. In kuntum tusaddiquna billah wa bimaji'il yaumil akhir, sekiranya kamu benar-benar percaya kepada Allah dan kedatangan hari kiamat, hari akhirat, faruddu ma tatanaza'una fi, maka kembalilah, ruju'lah, pulanglah perselisihan kamu itu kepada hukum Allah Ta'ala dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa qisul umura bi ashbahiha, dan kiaslah perkara-perkara yang menyamainya, wardau bizalika hukman, dan redalah demikian itu sebagai hukum. Zalika khairul lakum, itulah yang terbaik bagimu, wa aslaha minat tamadi, dan lebih baik daripada kamu berpanjangan fil khusumah, dalam pertikaian, perbalahan, wa ahsanu ta'wila min ta'wilikum, dan ia sebaik-baik kesudahan, sebaik-baik pentafsiran, sebaik-baik huraian daripada huraian kamu. Jadi para pendengar sekalian, itulah makna syarah ayat secara ringkas. Maknanya ayat ini menyatakan kepada kita supaya mentaati Allah, taat Rasul. Yang taat pada Allah dan Rasul itu taat yang mutlak, mana ketaatan yang tak boleh sama sekali dipadamkan. Tetapi kalau mentaati kepada pemimpin, dia ada kaitan dengan mentaati Allah. Selagi mana pemimpin tu taat pada Allah, kita boleh taat kat mereka. Selagi mana mereka langgar perintah Allah, kita tak boleh taat, dan kita harus berpisah. Kita harus menderhakai mereka yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya. Sebab turun ayat. Rawal Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibn Abbas, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kamu. Jadi apa sebab turunnya ayat ni? Qala, beliau berkata, yakni Ibn Abbas berkata, nazalat fi Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi iz ba'asahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. Katanya ayat ini turun kepada ataupun turun berkenaan dengan menceritakan perihal Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi ketika mana beliau diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyah, dalam sebuah peperangan. Sariyah ni maknanya para pelajar sekalian, peperangan yang tidak melibatkan kehadiran Rasul. Dia ada dua peperangan ya. Kalau satu peperangan yang dipanggil ghazwah. Ghazwah ni maknanya Nabi terlibat sama. Kalau sariyah ni Nabi tak terlibat, Nabi hantar aja. Nabi hantar aja para sahabat dia. Jadi dalam sariyah ini dia hantar Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi. Fa inna Abdullah bin Huzafah kharaja ala jaishin faghdiba. Sesungguhnya Abdullah bin Huzafah ni dia keluar menemui tentera-tentera. Dah dia dilantik oleh Nabi, dihantar, dia keluar jumpa tentera, faghdiba, dia marah. Tak tahulah sebab apa dia marah. Fa'auqada naran, lalu dia mengunggunkan api. Dia cari kayu api, dia unggunkan api itu besar-besar. Wa qala, dan dia kata, iqtahimu, terjun masuk dalam api. Itu kata dengan Abdullah bin Huzafah.
famtana'a ba'dun, setengahnya tak maulah. Imtana'a, enggan. Wa hamma ba'dun ayaf'al, setengah lagi bercita-cita untuk melakukan. Ada lagi sambungan dia ni ringkas saja. Jadi cerita ni sebenarnya yang nak terjun tadi tak jadi terjun sebab sebahagian besarnya mereka pergi balik jumpa Rasulullah, ceritakan perihal Abdullah bin Huzafah tadi, maka Rasulullah kata jangan ikut dia, ya, makna ikut apa yang diperintahkan oleh Rasul Allah dan Rasul sahaja. Maknanya yang Abdullah bin Huzafah tu dia unggun api, dia suruh masuk dalam api tu, itu satu benda yang tak patut, jangan ikut. Tapi kalau hak dia kata tu melibatkan suruhan Allah dan Rasul, maka patuhlah. Jadi itulah sebab nuzul ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhirih. Okey, baik. Seterusnya, wujubu ta'atillahi wa rasulihi wa ulil amri, kewajipan mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Pertama, mentaati Allah bihaqqil uluhiyah, dengan hak ketuhanan, wajiblah. Yang kedua, ta'atur rasul, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, lianna ta'atahu ta'atullah, bina man yuti'ur rasul qad ata'a Allah wa man walla fama arsalnaka alaihim hafizah. Yang kedua, mentaati Rasul adalah kerana mentaati mereka itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas daripada firman Allah, sesiapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan sesiapa yang berpaling, yakni tidak yakni mengingkari, tidak mentaati Rasul, fama arsalnaka alaihim hafizah. Okey, jadi poin dia nya mentaati Rasul itu adalah sebab Allah yang suruh kita taat. Siapa yang taat Rasul, maka dia taat kepada Allah. Okey, seterusnya, yang ketiga, ta'atu ulil amri, mentaati para pemimpin, ai ashabul amri, mana orang yang menguruskan urusan kita, pemimpin lah. Wa hadzal amru laisa mutlaqan, perkara ini ataupun perintah ini bukanlah suatu yang mutlak. Wa innama amara Allah wa rasuluhu ta'atahum wa hum ashabul wilayati syar'iyyah, sesungguhnya Allah memerintahkan dan Rasulnya memerintahkan supaya mentaati mereka, yakni mentaati ulil amri. Siapa mereka tu? Mereka itu ialah ashabul wilayat, orang yang ada kuasa pemerintahan asy-syar'iyyah, berdasarkan syarak. Antaranya al-imamul uzma, pemimpin yang agung, pemimpin besar, pemimpin negara. Wa imamatus salah, pemimpin solat, yakni itu imam. Wa imamatul jihad, ketua dalam peperangan, ya. Wa imaratus sadaqat, pemimpin dalam sedekah, amil. Wal ulama wal walidain, dua ibu bapa pun pemimpin juga kepada anak-anak. Wazauj, dan suami juga pemimpin kepada isteri dan anak-anak. Jadi taatilah mereka dalam lingkungan, mentaati dalam batasan syariat. Selagi mereka tak langgar syariat, maka taatlah kepada mereka. Wa hakaza fayuta'u kullu walin min khilali wilayatihi allati yuaddiha hasba ta'atillahi ta'ala wa ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa hakaza, begitulah, maka mentaati setiap daripada mereka itu min khilali wilayatihim, dari segi kekuasaan mereka, kekuasaannya, wilayahnya, yang membawa kepada mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah batasan dalam kita mentaati kepada ulil amri ataupun pemimpin. Okey. Akhir sekali, ma yu'khazu minal ayat, apa yang dapat kita ambil daripada ayat, yakni kesimpulan. Yang pertama, yang bagi lana an nuti'allaha fima amara bihi fil Qur'anil Karim. Kita sepatutnya mentaati Allah pada perkara yang diperintahkannya dalam Al-Quran.
wa yanbaghi an nuti'a ar-rasula fima sahha anhu min sunnatihi al-qawliyah wal fi'liyyati wa taqririyah. Dan kita juga sepatutnya mentaati Rasul pada perkara yang sah, yang benar daripada sunnahnya, sama ada sunnahnya berbentuk qauliyah, perkataan, fi'liyah, perbuatan, atau taqririyah, ataupun berbentuk pengakuan. Maknanya apa yang ada dalam Quran dan sunnah, maka semua itu kena taat. Itulah tanda kita mentaati Allah dan Rasul. Yang kedua, yajibu alaina an nafhama anna ta'ata Rasulillahi ainu ta'atillah wa ta'atullahi ainu ta'ati Rasulillah. Wajib kita memahami bahawa mentaati Rasulullah adalah diri mentaati Allah. Maknanya taat Rasulullah tu taat kepada Allah dah. Wa ta'atullah, dan mentaati Allah, ainu ta'ati Rasulillah, adalah diri mentaati Rasulullah itu sendiri. Mana taat Allah tu taat Rasul dah, taat Rasul tu taat Allah dah. Jadi antara Allah dan Rasul tak boleh dipisahkan. Sebab tu kita bersyahadah, kita sebut ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang yang tidak ada syahadah dua ni batal, tak masuk Islam dia. Jadi maknanya dia tak boleh pisah antara Allah dan Rasul. 3. Qad dallat al-ayatu ala anna ta'ata ulil amri minkum ma wafaqa ta'atallahi wa ta'ata rasulihi fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahawa mentaati ulil amri di kalangan kamu hendaklah sesuai dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita baca tadi ya. Okey. Itu saja. Wallah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Insya-Allah kita jumpa lagi untuk siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.